ایک بندہ کہنے لگا جی اہل بیت دا ذکر ہوئے وچ صحابہ دا ذکر کرن دا مطلب یہ ہویا بھی اہل بیت دی کوئی شان کٹان والی تسی حرکت کر دیو. میں کہیا بچیا تو اہل بیت نالو صحابہ نو وکھرا کر کے کوئی موضوع سمجھا تے صحیح, کوئی گل سمجھا تے صحیح. تینو کنے دسیا نبوت دے کندھیاں تے انہاں دو شہزادیاں نے سواری کیتی, اے صحابہ نے دسیا ہے. اے کنے دسیا بھی مولا علی پاک بڑے افضل نے, مولا علی پاک دی زوجہ نبی پاک دی پیاری بیٹی سیدہ زہرا بڑی افضل نے, انہاں دا نانا بڑا افضل ہے, انہاں دی نانی بڑی افضل ہے, انہاں دے ماموں بڑے افضل نے, انہاں دی ماسیاں بڑی افضل نے. کنہاں نے دسیا؟ اے نبی دے صحابہ نے دسیا. کربلا دے وچ کی ہویا اور کیویں مولا حسین پاک دا سر نیزے تے قرآن دی تلاوت کردا رہیا, اے بھی نبی پاک دے صحابہ نے دسیا. کیویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت انہاں نو چسائی, اے بھی صحابہ نے دسیا. کیویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو گھٹی دتی, اے بھی صحابہ نے دسیا. اور کیویں مولا حسین پاک دین دی خاطر ہر مشقت نو اللہ دی رضا واسطے برداشت کیتا, اے بھی میرے نبی دے صحابہ نے دسیا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مولا علی پاک دا چہرہ ویکھ کے اس ویلے کھڑے ہو جاندے, ادب دے نال ہاتھ بن لیندے. جنی دیر تک مولا علی پاک سامنے ہوندے پھر مولا علی پاک سامنے گزر بھی جاندے, آپ دی کمر مبارک ویکھدے رہندے. آپ دی بیٹی جناب سیدہ عائشہ پاک ایک دن عرض کر دیاں نے, ابا جی مولا علی پاک نو جتھے نظر پوے کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے ویکھدے رہندے ہو, جے کولو لنگ جاون تے انہاں دی کمر مبارک ویکھدے رہندے ہو, اینی محبت دی کی وجہ ہے؟ آپ فرماندے نے میں اپنے نبی دے کولو یہ گل سنی ہے, جن نے ساڈے علی دا چہرہ ویکھیا اللہ عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا. میرے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. اے حدیث پاک امت نو سنان والا ابو بکر صدیق صحابی ہے. کمال والی بات ہے. اہل بیت دیاں شاناں میرے تیرے کول کیویں پہنچیاں نے؟ یہ صحابہ دیاں مہربانیاں نے, انہاں نے یہ باتاں میرے تواڈے تک پہنچائیاں. صحابہ کرام دے ذکر دے نال اہل بیت دا ذکر بلند ہوندا ہے. کنے کہہ دیتا بھی انہاں دا ذکر تھوڑا ہو جاندا؟ بھائی اپنا علاج کراؤ. انہاں نو اگر چھڑیے وچوں شریعت دے اصول پورے نہیں رہندے, قرآن پورا نہیں رہندا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی تکمیل نبی دے صحابہ نالے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اہل بیت اطہار دے ہر جگہ تے جڑے فضائل بیان کیتے, اگر صحابہ نو چھڈاں گے تے وہ فضائل کدھر جان گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں کندھیاں دی سواری مولا حسن مولا حسین پاک نو عطا فرمائی, اور آپ نے ارشاد فرمایا پیارے صدیق ذرا منظر تے ویکھو, میرے سجے موڈے تے بیٹھا حسن کڈا سونا لگدا ہے, میرے کھبے بیٹھے موڈے تے بیٹھا حسین کڈا سونا لگدا ہے. میں کہنا جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے موڈیاں تے حسن حسین پاک نے سواری کیتی. ساڈا مولا حسن حسین پاک نو بھی سلام ہے, اور جناب صدیق اکبر دے موڈیاں تے ساڈے نبی پاک نے سواری کیتی, ساڈا اس ابو بکر نو بھی سلام ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان فرما دینے کہ ساڈے پیارے آقا مصطفیٰ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت دے نال بغض رکھن والا بندہ, میری اہل بیت دے نال نفرت کرن والا بندہ کعبے دے وچ نماز پڑھے, روزے دی حالت ہوے, کعبے دا غلاف ہاتھ دے وچ پکڑ کے مر جاوے, سرکار فرما دے نے دخل النار, وہ بندہ جہنمی ہے.
सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा दे, छोटी गल नहीं, काबे दे विच बंदा नमाज पढ़दा पिया होवे, हालत रोजे वाली होवे, हथ विच खाने काबे दा गुलाफ पकड़िया होया मर जावे, सरकार फरमादे ने मेरी अहले बैत दे नाल नफरत होवे, खाने काबे दे विच मर भी गया, बख्शिश होंदी नहीं होनी। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला नु फरमादे, नबी पाक ने फरमाया अहले बैत दे नाल नफरत करने वाला बंदा रोजे की हालत में खाने काबे दा गुलाफ पकड़िया होया भी मर गया, वो जहन्नमी है, जन्नत में चौंदा कुछ नहीं, सीधा जहन्नम। जन्नत की खुशबू भी उनके मुकद्दर च नहीं आनी। जड़ा साडे नबी दी पाक अहले बैत दे नाल नफरत करदा दुनिया तो गया, भाई कोई गुजारा नहीं, एक लम्हे वास्ते भी गुजारा नहीं। अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इन्हां दे नाल नफरत करन वाले बंदे दा एक लम्हा भी गुजारा नहीं। तुसी खुद यार देख लो, सारी दुनिया दा जायजा लो, है कोई यजीद ना दा बंदा? पूरी दुनिया दा जायजा लो, कोई तुहानू यजीद नाम दा बंदा नहीं मिलेगा। हाँ, मशरक तो मगरब नहीं, अपने पिंड दे बंदियां दा सर्वे कर लो, कोई खादिम हुसैन होएगा, कोई मुलाजम हुसैन होएगा, कोई कासिम हुसैन होएगा, ते कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आल दे नाल मोहब्बत करदा होया गुलाम जाफर होएगा, कोई गुलाम अब्बास होएगा, कोई जनाबे वाला गुलामे हसन होएगा, कोई अपनी बेटी का नाम कनीज फातिमा रखदा नजर आएगा। ते मेरे इमाम अहमद रजा ने अपनी बेटियां का नाम रखा कनीजे हसन, कनीजे हुसैन, और तीसरी बेटी का नाम रखा कनीजे हसनैन। बड़ा तुसी साडे ते इल्जाम ला दो बई सुन्नी आले बैत दे नाल मोहब्बत नहीं करदे। ओए साडे इमाम अहमद रजा ने अपनी बेटियां का नाम रखा, एक बेटी का नाम रखा कनीजे हसन, दूसरी बेटी का नाम रखा कनीजे हुसैन, तीसरी बेटी अल्लाह ने अता फरमाई ते उनका नाम रखा कनीजे हसनैन। सानू दसना पैना भी आले बैत नाल सानू मोहब्बत है? असी दसन वाले नहीं, असी आले बैत दे नाल मोहब्बत करके वखान वाले आ, असी मोहब्बत दिखाने वाले हाँ। वो दसन वाले जेड़े होंदे ने उन्हां दा कोई पता नहीं भी जो अमली मैदान आवे छड़ जावन, पिछा हट जावन, मुनाफकत दिखा जान, लेकिन जेड़े हर वेले मैदान में अहले बैत दे नाल मोहब्बत दा सबूत विखांदे होण, उन्हां दे बारे गल करनी, उन्हां दे बारे बात करनी भी अहले बैत दे नाल मोहब्बत नहीं करदे। पूरे साल अंदर मैं फकीर अलहमदुलिल्लाह तुहाडे सामने हर महीने कोई ना कोई अल्लाह रसूल दे जिक्र दी महफिल होंदी रहिंदी, हर महीने होंदी रहिंदी। अल्लाह दे फजलो करम नाल अगर दुनिया दे विच, इस दुनिया दे विच अल्लाह ने किसी शै दा नशा दिता है तो अपने हबीब दी महफिल दा नशा दिता है। जे कोई बंदा साडे इस नशे विच अपना रुपया शामिल करे, जी बिस्मिल्लाह, इनकार कदे नहीं किया। जे कोई बंदा ना शामिल करे तो मैं ऐलान करके कदे नहीं किया भी हिस्सा पाओ असी महफिल करानी। मैं तो कभी यारी दे लंगर वास्ते भी नहीं किसी को क्या। अगर इत्थे चाचा बैठा मुलाजम सैन दा अबू चाचा जुल्फकार बैठा है, क्यों जी कोई यारी दे लंगर वास्ते तुहाडे कोल हर महीने थोड़ा बहुत लंगर लै लईदा, जिंदे विच मैं पैसे देना, कोई तुसी अपना लंगर शामिल कर लेंदे हो। मैं तो कभी यारी का भी ऐलान नहीं किया, यारी का लंगर भी अलहमदुलिल्लाह मैं अपनी जेब चो खर्च करदा। चाचा जुल्फकार है वो भी अपने कोलों थोड़ा जिहा हिस्सा शामिल करदा, इनकार नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। जड़ा शामिल होगा वो अपना सिला पाएगा, लेकिन असी कदे भी नहीं ऐलान किया भी आओ बई महफिल करानी है लंगर दियो, इस नशे नूं अपने खर्चे चो पूरा करीदा। लेकिन हर महीने एक महफिल होंदी है मुहर्रम उल हराम अंदर, अहले बैत दी याद अंदर 3 महफिलां ए गुलाम तुहाडे पिंड दी मस्जिद च करदा है। 8 मुहर्रम भी महफिल होंदी है, 9 मुहर्रम भी महफिल होंदी है, 10 मुहर्रम भी महफिल पाक होंदी है। इस महफिल दे विच पूरे पिंड नूं ऐलान करीदा भी हुण अपना हिस्सा शामिल करो। सदका नबी दी अहले बैत दा सारा साल लंगर खाने आ, जे हुण उन्हां दे लंगर विच शामिल करिए तो घाटा नहीं आन लगा। वो जिन्हां ने मेरे तुहाडे कोल दीन पहुँचाने वास्ते अपना 6 महीने का असगर कुर्बान कर दिता, असी को थोड़ा थोड़ा शामिल करांगे तो घाटा पैन लगा।
حق تے ادا نہیں ہو سکتا جنہ مرضی ادا کریے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جن نے ایک دن میری اہل بیت دی محبت وچ گزاریا، ایک دن میری اہل بیت دی محبت وچ جس بندے نے گزاریا، سرکار ارشاد فرماتے نے ایک دن میری اہل بیت دی محبت وچ تو گزار، اللہ ایک سال دی بے ریا عبادت دا ثواب تینوں عطا کرے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ساڈے تے جناب والا گل کرن لگیا ایک واری نہیں 1000 واری سوچیا کرو کہ اسی اہل بیت دا ذکر کریے نال صحابہ نو شامل کرنے ہاں، صحابہ دا ذکر کریے نال اہل بیت نو شامل کرنے ہاں. اور اگر ان دی کوئی وجہ میرے کولو بندہ پوچھے تو میں کہنا جناب اسی بالکل دسن نو تیار ہاں. ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم. اے میرے صحابہ، اے میری امت، یاد رکھنا میری اہل بیت تواڈے واسطے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی مثال ہے اور میرے صحابہ تواڈے واسطے آسمان دے چمک دے تاریاں دی مثال نے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور جان عالم رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میری اہل بیت دی محبت اندر دنیا تو گیا، جیڑا بندہ بغض رکھدا ہویا نفرت دے عالم دے وچ دنیا تو گیا، خانے کعبے دے وچ بھی مرے تے جہنمی ہے. اور جیڑا میری اہل بیت دے نال محبت کردا دنیا تو گیا، اوندا بھی تے کوئی انعام ہونا ہے جناب. اوندا انعام کی ہے؟ سماعت فرماؤ. حضرت ابن عساکر دے اندر اور تفسیر کبیر اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی. فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جیڑا میری اہل بیت دی محبت اندر دنیا تو گیا، پہلا مقام اللہ انہوں درجہ شہادت عطا فرمائے گا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. دوسرا انعام سرکار ارشاد فرما دے جیڑا میری اہل بیت دی محبت وچ گیا اللہ تعالیٰ ان دی کامل بخشش فرمائے گا. تیسرا انعام جان عالم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. جیڑا میری اہل بیت دی محبت اندر دنیا تو گیا وہ کامل ایمان دے نال گیا. چوتھا انعام الا ومن مات علی حب آل محمد مات بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. ارشاد فرمایا جڑا دنیا تو میری اہل بیت دی محبت اندر گیا، قبر اندر منکر نکیر آ کے انہوں سب تو پہلے جنت دی بشارت عطا فرمان گے. پنجواں انعام سرکار شاہ فرما دے الا ومن مات علی حب آل محمد مات یضاف الی الجنت کما تضاف العروس الی بیت زوجہا. جدو بندہ دنیا تو اہل بیت دی محبت دے نال جائے گا اللہ پاک ان دی قبر نو جنت دا باغ بنا کے آسمان والے واسطے قابل رشک بنا دے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ستواں انعام جان عالم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ. سرکار نے ارشاد فرمایا جڑا دنیا تو میری اہل بیت دی محبت لے کے گیا اللہ تعالی ان دی قبر نو فرشتیاں واسطے مزار دا درجہ عطا فرماندا ہے اور ہر ویلے اللہ دے فرشتیوں دی قبر تے چھما چھم رحمت دی برسات فرماندے رہندے نے. آخری انعام
جانے عالم ارشاد فرما دے الا و من مات علی حب آل محمد مات علی السنہ والجماع، میری اہل بیت دی محبت اندر جڑا دنیا تو جائے گا ان دی سب تو بڑی علامت مسلکی طور تے ان دے کول عقیدہ اہل سنت و جماعت دا ہوئے گا. یا رسول اللہ،